moderasi dari kelas D1 AKR. NIM 21505101113 akan membawakan tema tentang the attitude of religious moderation that need to be applied in the millennial generation into digital era. Sikap moderasi beragama yang perlu diterapkan dalam generasi milenial pada era digital. Religious moderation in the process of understanding and practicing religious teaching in the balanced way in the order to avoid extremism. Here when the implementing them. Moderation perspective and attitude in religion are very important for a multicultural society because only the can diversity be addressed peacefully and tolerancy and justice can be realized. Moderasi beragama adalah proses memahami serta mengamalkan ajaran agama secara seimbang agar terhindar dari perilaku yang berlebih-lebihan saat mengimplementasikan. Cara pandang dan sikap moderat dalam agama sangatlah penting bagi masyarakat dan multikultural, karena hanya dengan itulah keragaman dapat disikapi dengan bijak serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Of religious does not mean moderation religion. However, the perspective of a religious person must always be pushed to the middle way, must always be moderate because it can change even to extreme. By applying the values of religious moderation for the current millennial generation, it aims to form a generation that is moderate and not easily influenced by cyberpunk. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, namun cara pandang seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus selalu dimoderasi karena bisa berubah bahkan ekstrim. Dengan penerapan nilai-nilai moderasi bagi generasi milenial saat ini bertujuan untuk membentuk generasi yang moderat dan tidak mudah terpengaruhi oleh dunia maya. So we need instill two values of religious moderation for today's millennial be. Maka perlu kita tanamkan nilai-nilai moderasi beragama bagi kaum milenial saat ini dengan number one, can make good use of social media in spreading the values of religious moderation. Dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dalam penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Number two, influencing the millennial generation in concrete positive activity social. Mengikutsertakan generasi milenial dalam kegiatan positif yang konkret di masyarakat. Number three, request space for dialogue with the millennial generation, whether at home, at school, or in the community. Memerlukan ruang dialog bersama generasi milenial baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat luas. Can maximize the function of the family as the key to positive character renewal. Dapat memaksimalkan fungsi keluarga sebagai kunci pembaruan karakter yang positif. Attitude of religious moderation that needs to be applied in the millennial generation in the current digital era, so that they are not necessarily influenced in the virtual world, which is not necessarily clear. Therefore, the must have an independent kind of religious insight, but at the same time have a stable faith strength. Basically, the values of religious moderation will be an opinion in avoid radicalism. Itulah sikap moderasi beragama yang perlu diterapkan dalam generasi milenial pada era digital saat ini, agar tidak mudah terpengaruh oleh dunia maya yang belum jelas bentuk jelas kebenarannya. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai jangkauan wawasan agama yang inklusif, akan tetapi pada waktu yang sama mempunyai kekuatan akidah yang stabil. Di samping itu, nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi opsi dalam menghindari paham radikalisme.